चा ହେଇଗଲା ए बापा चा टाइम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स दियो दियो चा टिके दियो तीनटा चा आनिछ जे तीनटा আছে हाँ जी कंढे पे भी टिके हाँ वाह वाह ये बिना कहे कि मिल गला सब मागु आज टिके मन कर चिपी दे जोंटाटा के दया आसी गला टिके घंटा सेवा कर दो छी चा पीवा मजा लाग्यो हाँ ठेल ठेल चा आसी गला माने तीन जन कर तीन मुझे ट्रेटा दे दियो तम माने एसी चले कि कबटा को खोला रखि छ तो तुमको भी हवा जीवा कथा ना अच्छा बाबू जो अच्छा हवा केते हाउचंती मो विषय मामा तुम धर दियो मु ट्रेटा दे हाँ हाँ माने एते बड़ ट्रे रे चाटा रखि हाँ हाँ स्पॉट है जो बाप रे सेटा तो साउसर ना कर आज कंढे मागिनी ताको टे चा दे मते एतिकी दरकार ये एतिकी बहुत सेती बहुत नो आ केते थांदा सेती बहुत यदि सेतिकी बहुत बहुत करी डेली पी दब ना तापरे एतिकी भी बहुत हवनी कमे जो अभ्यास पड़ी जी हाँ 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 एक्सपीरियंस ना बाबा कोन आओ एटा तम एक्सपीरियंस कहू ठीक अछि ना चा हां तमर तो अलगा चीनी टे पके छी तते अब मीठा पाई छी ब्रश कर सारथिलु ना हां वेरी गुड अंटाटा कौन मोर भी सत कथा कोई माने ना उठिया पे जम्मा भी इच्छा ना उठी के मोर जंदी गोड़ बेंथुला सेंती अंटा बेंथु उठिया को एकरे दिले ना एमती करो केमती भी करो आराम लागियो ना आ उठी के संग संग काम भी करी होउनी जे ना तीनटा रे उठी जाओ बसे जाओ पांचटा रे हम तो सोचो 12टा परे किंतु जनरल शिफ्ट रे मु उठे 3:30 रे ना आगरो तू छोट थाऊ तते संभाळिबा रात्रि उठिबा ना जनरल से एकला सब तापरे बाबा कोन ब्रेकफास्ट भी नेबे लंच भी नेबे हमते 8:30 भीतर दीटा करिया पड़े फिर तो टिफिन भी ऑलमोस्ट लो सकते सही तो कहूँ माने दीटा नहीं जो ब्रेकफास्ट भी नेबे लंच भी नेबे कारण एत सका खाई जबार अभ्यास ना भल भी लगे से नहीं जाते से समय भी हुए मत कम साहय कर दिखती घर झाड़ झुड़ार हेल्प करती कारण तू एत छोट आ सब कम भितर झाड़ू कर पारिनी कहीकि माने झाड़ू भी रोसे भी सबको देखी हम कि तादेर तू भी छोट एबे माने 3-4 वर्ष है शिफ्ट है ना बाघर टाइम रे शिफ्ट माने शिफ्ट चलता तापर पुआ तले 2-2.5 वर्ष रे हैला तापर जनरल शिफ्ट हैला ना के हां शिफ्ट 4 साल हो गलानी शिफ्ट स्टार्ट हो बेसी हबो बोधे कि सेती 4 वर्ष रो के बेसी हबो शिफ्ट चेंज हैला पड़लानी जिंदगी रो 4 साल कोडी पड़ेला हां कि ओ कोविड टाइम रह जाइतला ना मोर क्लास वाला शिफ्ट होला हां कोविड आगुरु शिफ्ट चेंज हैलानी ना 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 कोविड परे कोविड आगुरु कोविड टाइम रे जनरल शिफ्ट थिला ना कोविड बेलकु जनरल शिफ्ट थिला कोविड परे चेंज हिची हां जो स्कूटी ने गैस जो स्प्रे रखते स्टार्टिंग बहुत किंतु हाँ मु केते दिन बापा को बाहर गाड़ी सैनिटाइज करे से जिनस पत्र सैनिटाइज करे ये बहुत माने सेटा क्रिटिकल सिचुएशन थिला किंतु जे हम लोकलिटी रे किंतु एते की ना हमर भी हाँ अफेक्ट केते जण मरले हमर एठी ना बेसी डरी गले जेतले ये पाखरे जण हमर जण मरि गले कोविड हाँ भारी डर लगले तले चाटा भल है ना गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जय माँ संतोषी आपण मान को आज ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत आशा कर आपण मैंने समस्ते भल थे सुस्थ थे माँ का कृपार आम मैंने भी सब भल अच्छे आज तो शनिवार सका जहाँ जमी सब कम सरीगला पूजा पाठ भी हो गला मु भातटा बसई देती भात भी पाखापाखि हो गला एबे जीवी देखिए भातटा जदि हो जाइए भात को गाड़ी देवी तापर ब्रेकफास्ट करी ना ब्रेकफास्ट जब भातटा हो न किसी खाईदेकी भात गाड़ी किसी कपड़ा काचवा देती कच्चा हो जाए धोवाई धोई गले स्पिनिंग करके सुखेबी तापर जाकि रोषे प्रिपरेशन करी है आसाणी भात आ 1-2 मिनट भितर हो भात भात को गाड़ी देकी जाई खाइबी ता भितर कपड़ा देखीदेवी
कपड़ा सब तो धोई होगलानी एको स्पिनिंग रे देदेवी भात तो हो जाइए भात गाड़ी देती प्रीवियस ब्लॉग रे केबे देखई थी कौन मोर एते तो ध्यान नहीं आउ थे आज आपण मानक देखे दूचे देखंतु फ्रेंड्स मु केमती भात गाले एमती भातटा को लटके दिए जाए बढ़िया से पेज गाड़ी हो जाए धरिकी बसिले समय भी लगे भल से गाड़ी हुए आमती करदे पूरा बढ़िया से पेज गुड़ाक गाड़ी हो जाए आ समय भी इनवेस्ट हुए ये जगह पूरा ओदा ओदा सका 2-3 थर पोछि सारे किंतु सी सुखुनी वर्षा दिन जी पानी कारबार करेनि ता 4 गुण पूरा ओदा हो कपड़ा कचा कची होची जी कपड़ा आउ थे जो धोया देती सुखे देकी पुणी आउ थे जगह पोछि लंच रे आज मो मसूर डाली रे बंधाकोबी आलू देखी गोटे मसला देखी डाली करी ता सांग को देसी मुग डाली देकी सजना सागर गोटे भजा करी एबे जीवी आगे मुग डालटा को बालीगड़ा करदेव कारण यहाँ देसी मुगटा माने गाँ मुग डालटा बाली अच्छे को बालीगड़ा करके सीझापी बसईदेवी तापर मसूर डाल की धोईकी सीझापी बसई देकी परिया पत्र काटी माने आगे बंधाकोबी आलू काटिदेवी तापर जाकि सजना सागटा बाछी डाली तो धोईकी बसई देले लुण हलदी किसी देनी से तार फुटी सारा पर फेण बाहर करके लुण हलदी आ परिबा एका संगे देदेवी एबे जीवी परिबा काटेबी मुग डाली तो बालीगड़ा करके नहीं आसली जेतिकी डाली अच्छे तार 1.5 गुणा मु पानी दे देछि एबे कुकर रे दे देबी से पानी सब तारी संगे लुण आ हलदी दे देबी एबे खाली डाली मुताबिक लुण देछि कुकर लिड लगे दे गोटे सीट्रे ही बंद करदेवी बंधाकोबी आ आलू को भी काटिक नहीं आसी डाली तो बढ़िया से फुटीगलानी फेण गुड़ाक सब बाहर कर देके लुण हलदी देदेवी हलदी और लुण देदेवी तारी सांगे परिबा भी सब देदेवी बंधाकोबी तो सांगे सांगे मौली जावा घोड़े दिए ए सब काम तो सब सरीगला बसा बसी काम करदेली आउ 2टा कपड़ा अच्छी ताकू जी सुखेदेवी स्पिनिंग हो जाए तापर जाकि सागटा बाछी डाली मसला ये मत जहाँ जहाँ मसला दरकार सब मुझे नहीं जाइए एक कटाकटी करी मैं पियाज काटे अदा रसुण कंचा लंका सब छेची टमाटर को काटे एपर्तंत सागटा बाछी मुझे कहली मसलाटा रेडी कर दिए तापर जाकि साग बाछी मसला सब तो रेडी करदेली पियाज और टमाटर को काटिदेली अदा कंचा लंका रसुण को छेचीदेली डाली आ परिबा भी आमर सीझीगला बेसी सीझेबी टे दरदरा करके सीझेबी कारण मसला सांगे भी टे सीझेबी हाँ एबे बंद करदेबी एबे डाली पे मसलाटा कषिबी माने मसलाटा बनैबी से कड़े बसई देछि तेल देदेबी तेल तो गरम होगलानी गोटे सुखिला लंका जीरा और तेजपत्र देदेबी जीरा तो फुटीगलानी जो पियाज काटिक रखी ताकू दे पियाज तो आमर टे भाजी गलानी एबे अदा कंचा लंका रसुण जो छेचिक रखी ताकू दे लुण हलदी तो किसी देविनी कारण डाली रे सब सीझला बेले दे देछि मसला तो आमर बढ़िया से भाजी गलानी जो टमाटर काटिक रखी ताकू दे टमाटर तो आमर सीझीगला एबे मु काश्मीर लंका गुंड आउ किचन किंग मसला टे देदेवी मसला टमाटर सब आमर बढ़िया से कषी गलानी एबे जो डाली सीझे रखी ताकू देबी एक 10-15 मिनट घोड़े की फुटेबी तेबे जाके टेस्ट आसीबो डालीटा तो आमर सीझुची ता भितरे मु सेथिरे दबा किसी मेथी पत्र को ड्राई रोस्ट करनेबी एमती ड्राई रोस्ट करके ऊपर देला बेलू बढ़िया बास्ना भी होची आ टेस्ट भी बढ़िया लगुची बंधाकोबी आलू मसूर डाल तो आमर रेडी होगलानी
ଏବେ ଉପରୁ ଯେଉଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଭାଜି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆଣିଛି ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେବି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଡାଲି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ସେଟା ଡାଲି କୁହନ୍ତୁ ବା ଡାଲି କମ୍ ତରକାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ମୁଗ ଡାଲିଟା ବି ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଛି, ପାଣି ମାନେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ, ନା ଅଧିକା ନା କମ୍, ମାନେ ଡାଲି ପାଇଁ ସରି ଶାଗ ପାଇଁ ଯେମିତି ଡାଲି ସିଝିବା ଦରକାର ଆମର ସେମିତି ସିଝିଛି, ମାନେ ଟିକେ ମଞ୍ଜ ମଞ୍ଜ ଅଛି। ଶାଗକୁ ବାଛିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଧୋଉଛି। ସଜନା ଶାଗକୁ ଯେତେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ବି ସେ ବୁଡ଼ିବନି, ଉପରକୁ ଭାସିବ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଣି ବି ତା ଦେହରେ ଲାଗିବନି। ସଜନା ଶାଗକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ପରିଷ୍କାର କରି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଧୋଇକି ତାକୁ ଛାଣି ଦେଇଥିଲେ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସଜନା ଶାଗ କାଟିଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସଜନା ଶାଗ କାଟିକି କରିନି। ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ବାଛିଲି ତ ଟିକେ କାଟି କାଟି ବାଛି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କାଟିଦିଏ, ନହେଲେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବନି, କାଟି କାଟି ଲାଗିବ। ଶାଗ ବଘାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନକି କାଟି ଦେଇଛି, ମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବାରେ ପତଳା ପତଳା କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ନେଇଯାଇଛି। ଶାଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସେଇ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ତେଲ ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ଆଜି ମୁଁ ଫୁଟଣ ଫୁଟଉଛି କାହିଁକି ନା ପିଆଜ ପକଉଛି କହିକି, ଖାଲି ରସୁଣ ପକାଉଥିଲେ ସୋରିଷ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବି। ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ ଲାଲ କରିବିନି। ଏବେ ସଜନା ଶାଗକୁ ଦେଇଦେବି। ଶାଗ ସହିତ ଦେଇଦେଲି, ଏବେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ଡାଲି ତ ସିଝିଲା ବେଳେ ଡାଲିରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି, ବାସ୍ ଏବେ ଖାଲି ଶାଗ ମୁତାବକ ଲୁଣ ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ସଜନା ଶାଗ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସଜନା ଶାଗକୁ କେବେ ବି ଘୋଡ଼େଇକି ଭାଜିବେନି, ନହେଲେ ରାଇଗଣିଆ ଲାଗିବ। ଶାଗ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଗ ଡାଲି ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଏଙ୍କୁ ଏମିତି ସଜନା ଶାଗଟା ଭାଜିଲେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଖାଲି କଲେ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ଏମିତି କଲେ ଯେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେବି। ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଲେ ଶାଗ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇକି ସଜନା ଶାଗ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବାବାରେ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛି। ବାବା ହେଇଗଲାଣି ରୋଷେଇ, ଖାଇଦେବୁ? ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି, ଖାଇଦେବୁ? ହଁ ଖାଇଦେବି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କଣ୍ଢେଇକୁ ମୋର ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ତାର ଖାଇବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ମୁଁ ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ। ଏ ଡାଲିଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ତରକାରୀ। ହଁ ଡାଲି କମ୍ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ମସଲା ମସଲା ଦେଇକି ପରିବା ଦେଇକି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଲମା କରିଦେଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ଡାଲମା କାହିଁ କରିବ, କାହିଁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ଅଛି ତମକୁ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍। ଥକି ଗଲିଣି ଯେ। ଭଲ ହେଇଛି ତ? ଆଉ ଶାଗଟା ଖାଇଲୁଣି? ଶାଗଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି। କଣ୍ଢେଇ ମୋର ସଜନା ଶାଗ ମୁଗ ଦେଇ କେମିତି କଲେ କେମିତି ଖାଏ। ରୁଟିରେ ଖାଇବି ଏଇଟା। ରୁଟିରେ ଖାଇବ, ରାତି ଖାଇବ। ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି, ଦେହଟା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ଧାମ୍ପଡ଼ି କାମ କଲାବେଳକୁ ଥକି ଯାଉଛି। ତମ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଫାଇଦା କ'ଣଟା କହିବି? କ'ଣ? ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯଦି ଯିବି କିଛି ତମ ରେସିପି ବନେଇନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିକି ବନେଇ ଦେବୁ ନା କ'ଣ? ତମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବିନି। ମୋତେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁନି, ମୋ ରେସିପି ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି କରିଦେବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ ମରିବି ଯିବି ସବୁ ଥିବ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଦେଖି ଦେଖି ବନେଇବୁ ନା? ତୁ ବନେଇବୁ, ନହେଲେ ଭଗବାନ ଦାରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖେଇକି, ଯଦି ସେଇଟା ତାକୁ ଆସୁନଥିବ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ କହିବି, ପାଟିରେ ପଶୁନି। ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ଏତେ ଇଏ, ଆମ ବେଳ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ପଚାରିକି ବୁଝିକି କରିଦେବେ। ଆମ ବେଳେ ସେମିତି ସେତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଯାହା ବୋଉମାଠୁ ଦେଖିକି ଶିଖୁ, ଆଉ ନିଜେ ମାନେ ଆମର ମୋର କ'ଣ ରୋଷେଇ ଉପରେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କହିକି ନିଜେ ନିଜେ କିଛି ଇନୋଭେଟ୍ କରୁଥାଏ। ଏମିତି କଲେ କେମିତି ହେବ, ସେମିତି କଲେ କେମିତି ହେବ। ଏବେ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟା ନ ଆସିବ ପଚାରିକି କରିଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଆରେ
ବୁଝିପାରିଲନି ଯୋଉଟା ତମ ପର୍ସନାଲ ଅଛି ହଁ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ନିଜର କିଛି କିଛି ପର୍ସନାଲ ଥିବ। କ୍ରିଏଟର ପାଖରେ ଥିବ ନଥିବ ହଁ ନା 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 ସମସ୍ତଙ୍କ ରେସିପି ତ ସେମ୍ ସେଇ ଏମିତି ହୁଏ କି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥାଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମିଳେନି। ତାପରେ ନା ସେମ୍ ଡାଲି କିଏ କୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ କରିବ, କିଏ କେମିତି ତଡ଼କା ଦେବ, କିଏ କେମିତି ବଘାରିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ସଜନା ଶାଗଟା ମୁଗ ଦେଇ କଲି ଏଟାକୁ କିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସରେ କରିବ। କ'ଣ ହେଲା ବାବା, କ'ଣ ହେଲା? ଯିବ କାମୁଡ଼ି ଦେଲ। ହଉ ହଉ ଆରାମସେ ଖା, ଆରାମସେ ଖା। ସାର୍ ଆମର ଆସିଗଲେ, ଆସିଗଲା। ଭୋକ ବହୁତ ହେଲାଣି, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଚାଲ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଗରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲି, ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ବୋଲଛି। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଆସିବା ଡେରି ହେଲାଣି, କାହିଁ ଖାଲି ବସିକି ଝାଡ଼ୁଟା କରୁଥାଏ। ସେ ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ସାର୍ ଆମର ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲେଣି। ପୁଅ ତାର କୋଚିଂକୁ ପଳେଇଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଲେଣି। ଶନିବାର ଲଞ୍ଚରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଭାତ, ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇକି ସଜନା ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ କ'ଣ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ମସୁର ଡାଲି, ମସଲା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଡାଲି। ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଶନିବାର ଲଞ୍ଚ। ଚାମଚ ଆଣିବୁ କି, ଗରମ ଅଛି? ଗରମ ତ ଅଛି, ଚାମଚ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭୋକ ପ୍ରବଳ ନା? ଶାଗ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଡାଲି କରିଛ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଏବେ, ଶାନ୍ତିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ। ଏ କ୍ଲାସ୍ ସେ ଖାଇଲେଣି, ମୋର ବି ତ ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଖାଇବି। ପାଣି କାମ କଲାବେଳକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ତା ତଣ୍ଟି ପାଟି ସବୁ ବଥା ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଥଣ୍ଡା ଭଲ କ'ଣ ହବ? ତାପରେ ସେ ଜାଗାଟା କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲ, କଚାକଚି କଲାବେଳକୁ ସେ ଜାଗାଟା ଓଦା ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଯେତେ ପୋଛିଲା ବେଳକୁ ବି ସେ ସେମିତି ପୁରା ପାଣି ଶିକ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ପାଣି କାରବାର କରୁଛି। ବହୁତ ପାଣି କାରବାର କାଲି ପରଦିନ କରିବ। ଆଜି ବି ଦୁନିଆ କପଡ଼ା ଲତା କଚାକଚି ପୁରା ସେଥିରେ ବି। ତମେ ଖାଲି ସଜନା ଶାଗ ମାନେ ଭାଜିଲେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉନି, ମୁଗ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବି ନା, ଦୁଇଟା ଯାକ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଟିକେ ଶାଗ ଖାଇକି ଦେଖେ। ମାନେ ଶାଗଟା ଯେମିତି ବାଚିଛି ଆଜି ମୁଁ, ତମେ ଯେଉଁ କୁହନି ବାପା ଯେମିତି ବାଛୁଥିଲେ ପୁରା କାଟି କାଟି ଆଜି ସେମିତି ହିଁ ବାଛି ଦେଇଛି। ମାନେ ଏତେ ବେଳ ହେଇଲା ହଳପଡ଼େ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କାଟିଦେଲି। ଶାଗଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବୋଇତାଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଦେଇକି କଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଖିଆପିଆ ତ ସରିଗଲା। ସିଏ 2-3 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଖାଇକି ଉଠିଗଲେଣି, ମାନେ ଗଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଖାଇସାରିଲିଣି, ଖାଇକି ଅଇଁଠା ଉଠେଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ପୋଛାପୋଛି କରିବି। ବ୍ଲଗ୍କୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।